कोली समाज संगठन की तरफ से ये 12वां हर वर्ष जो 12वां 151 जोड़ों को शादी देने का कार्यक्रम, शादी करने का कार्यक्रम, आशीर्वाद देने का कार्यक्रम जो रखा गया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले तो वीर मंदाता कोली समाज संगठन का, राजू भाई सोलंकी, ब्रिजराज सोलंकी और उनके सभी पदाधिकारी संगठन के, कि उन्होंने ये पुण्य का काम करते हुए हमें भी याद किया। और ऐसे काम समाज जिसमें समाज की भलाई हो, लोगों को कोई सहूलतें मिलें, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जो होने चाहिए। पंजाब में भी बहुत से खूब होते हैं प्रोग्राम, मौका मिलता है जहाँ पर जाते हैं। और आप पूछोगे कि अगले प्रोग्राम में, बिल्कुल सही अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे बताया, गुजरात में कुछ कैसा भी प्रोग्राम होगा जिससे समाज की लोगों की भलाई होती हो, चाहे भले राजनीतिक हो, भले धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, हम जरूर उसमें शिरकत करने की कोशिश करते हैं। वो भी जीते रहे। कोली समाज संगठन की ओर से आज ये सामूहिक विवाह 151 नव दंपतियों जोड़ों के लिए आयोजित किया गया है। ये बहुत ही धर्म का काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी पार्टियों के लोग, सभी पक्षों के लोग, सब लोग मौजूद हैं। और जो नव दंपतियों को आज जिनका विवाह हो रहा है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनके सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें खूब खुशियाँ बख्शे और उन्हें खूब सुखी रखे। सर, आगे धार्मिक कार्यक्रम में आज भी देने वाले? हाँ, जब जब सामाजिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, सब में आएंगे हम। सर, कल बैनर फड़े गए हैं। एक मिनट मान साहब कुछ जी। भाई श्री राजूभाई सोलंकी और ब्रिજરાજભાઈ સોલંકીના માર્ગદર્શન હેઠળ સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્ન 12મો યોજવામાં આવ્યો છે। છેલ્લા 12 વર્ષથી વીર માંધાતા કોળી સમાજ સંગઠન દ્વારા સમાજના છેવાડાના માણસને ઉપયોગી બનવાના ભાવથી, માનવતાના ભાવથી અને લોકોને ઉપયોગી બનાય, મદદરૂપ બનાય એવી લાગણીઓ સાથે આ સમૂહ લગ્ન યોજવામાં આવે છે। અને આજે વિશેષ ખુશીની બાબત એ છે કે આ પવિત્ર લગ્નના કાર્યક્રમમાં પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભગવંત માન સાહેબ અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અરવિંદ કેજરીવાલજી નવદંપતિઓને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા છે। આપણા ભાવનગરની ધરતી ઉપર આટલા મોંઘારા મહેમાનો, અતિથિ વિશેષ આવ્યા છે, ત્યારે હું ખૂબ ખુશીની લાગણી અનુભવું છું। અને આ 151 નવદંપતિઓને ભગવાન સુખી રાખે એવી પ્રાર્થના કરું છું। અને વીર માંધાતા સંગઠનને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા એટલા માટે પાઠવીશ કે માત્ર કોળી સમાજ નહીં, તમામ સમાજની દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન કરાવવાનું કામ, પ્રેરણાદાયક કામ આ માંધાતા સંગઠને જે ખભે લીધું છે એ ખરેખર બહુ સારી બાબત છે। તમામ કાર્યકર્તાઓ જે વીર માંધાતા સંગઠન સાથે જોડાયેલા છે, સૌ હોદ્દેદારો, સૌ સૈનિકો જેણે આ કાર્યક્રમ સફળ બનાવવામાં યોગદાન આપ્યું છે, બધાને મારી શુભેચ્છાઓ છે।